Yun mga kabayan, nandito tayo sa Ukayan. Ayan. So kasama natin si paring Maki. Ayan. Tingnan nyo naman mga kabayan, no? Yung mga nakukuha natin. Jordan Paris yun pare. Mga kabayan. Jordan Paris. Sabihin nyo baka hindi legit. Ayan o, Jordan o. Legit yan. Ayan. Jordan. Ito pa isa. Ito mas matindi. Mga kabayan o. Nakita mo to. Dior. Collaboration with Jordan. Ayan. Dior. Collaboration with Jordan. Tira mo tataka. Tapos dito ka pa. Ito may Carhartt. Yan. Asan na yan? Yan, Dickies. Yan, Dickies. Tapos ito, mga Levi's. May mga, ano pa ba din dito mga brad? Essential. Ayan, Essential. Prada. What is that? Dickies? Dickies. Means Carhartt. Carhartt on, only cup. Only Cup. Yes. 2 pieces. 3,000. Can I discount 5,000 for that both of two? 5,000? Can you give me 5,000? Yo, yes. First customer, thank you so much. I will buy that. Yun, dami nila. Ano yan, Maki? Versace. Dami niyang branded. Tapos meron pa siyang shoes. May mga shoes. Tingnan mo yung mga tatak ng mga shoes. Ito pre, Dickies pre yan. Dickies na short. Yan. Shirt to? Pantalon yan, yung isa short. Tingnan natin siya yung dalawang Jordan. Dior pa yan ha. Limited edition. So ayan dalawa. 5,000. Basta na, nice. Thank you so much. Jackpot naman tayo. Kasi yan niya. Yo, jackpot. Bigyan mo na. 4,000. Sa Pilipinas, 600. Tawaran natin. Hanggang 3,000. Army sir. Yo. Pumayag siya ng Army sir. Sa balis kung sa Pilipinas is 450 pesos. Meron ka ng ganito, trader. So, kukunin natin siya. Iba lang ang patunay. Kasi Yan, 3,000 lang, 450 pesos bago po. Yeah, NFL yan, Raider. Jackpot na naman tayo. peace. Ating kabayan vlog. Shoutout po. Dali lang. Ayos lang. May mga nakita kami dun sa ano. Carhartt. Carhartt kasi pambata. Yun lang. Essential, may essential din pambata. Fear of God. Oo, Fear of God. Right, yun na. Wala kasi pambata. Andun, tingnan nyo na lang. Balik mo na ba? Kala ko, Chrome Hearts na eh. Sana all, nakaka-Carhartt. Wow! Man! Shoutout sa'yo. Shoutout. Yan lang ulit ako nag-video. Shoutout sa'yo, man. Ito, yung mga kabahay tayo rito guys. Oh. Ayos. Dude. O baka may gusto kayong ano. Shoutout kayo dyan. Vlog ulit si John. Sa Pinas, this is Donut Me. Yun, ito yung mga nadali natin. Raider na sombrero. Tapos ito Mitchell and Ness. Yung mga kabayan, oh, ito yung mga nakuha natin sa Latagan kanina. Meron tayo ditong Jordan. Jeans yung tela. Jordan po siya. Meron din tayo nitong cup. Raider na cup yan. Team NFL yan. Raider. Meron din tayong Mitchell and Ness. Terno siya sa jacket natin na Hollister. Camouflage. Itong dalawang item na to, mabigat-bigat to kaya ano, maganda. Meron tayo nakuha kanina, Jordan Paris. Wow! Ayan. Legit Jordan Paris. Ayan mga kabayan. Jordan Paris yan, jacket, hoodie. Ayan, legit. Legit siya. Ayan ang loob, legit. Pero itong mas mabigat. Collaboration. Woo! Jordan. Kung nababasa niyo po to, Jordan, Dior. Ayan. Collaboration with Jordan, Nike, Dior.
Ayan, ayan, Dior po yan branded. Jordan Dior. Limited edition lang po to. Yung Jordan Dior na to. Ayan. Sa mga nagtataka, ayan may barcode po yan. Pwede nyo po siyang i-scan. Ayan, Jordan Dior. Ayan, barcode. Legit. Puro Jordan na nakuha natin ngayong araw na to. Saka may collaboration.